जय जगन्नाथ सांग मैंने आज शुक्रवार अच्छी आज आपण मानक नुआ रेसिपी गोटे बनई देखेबार अच्छी मुझे मार्केट चलनी मटन पाई आग कालिका जेजमा माटी हांडी मटन आपण मानक आज नुआ रेसिपी बनई देखेमी माटी हांडी तीन प्रकार मु जानी आज गोटे प्रकार बनई देखेमी तापर आउ दी प्रकार नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक देखेदेमी है। आज शुक्रवार है पूरा प्योर खासी कहीं आम घरे आज चिकेन होना आज माने से मैंने मटन भी खाती मुझे एका खाइमी आज आपण मानक गोटे नुआ रेसिपी बनई देखेमी माटी हांडी मटन 300 ग्राम मटन है मोर बहुत छोट पिला कौटे खंडे दी खंड खाइए नन ना मोर सफिसीयंट आपन जिते मटन ने सीना चाप आउ चर्पी अल्प ने कहीं चर्पी सूद न पकने मटन टेस्ट आसोनी भल जंघ मांस टी ने तापर जाए देखिए तरकारी बहुत बढ़िया टेस्ट आसो सब प्रकार मिसई टे ने बहुत बढ़िया टेस्ट आसो खासीटा बड़ विशेष बड़ ना तथा चलियो भाई ना कलिजा दौले मना करनी जमा दियोनी कहीं आमर ये जो छोट पिला सब अच्छा से मैंने खाऊना से कौट खंडे दी खंड खाइबे आ जहाँ रहा मटन मु सब खाइबे आम जो भाया कड़ार कषिक जो भाया मैंने मटन टाक आम रोसई कर से भाया टेस्ट आसोनी माटी हांडर कौन मैंने सिद्ध है मसलाटा कषा है ना से सिद्ध लगे माने ये टेस्ट आसोनी भल आसोनी जहा हो आज देखेमी आपण मैंने नुआ रेसिपी आज देखेमी आउ 3टा रेसिपी भितर गोटे रेसिपी देखेमी आउ 2टा रहा पर नेक्स्ट वीडियो देखेमी बार कहने शुक्रवार बुधवार नन मोर सब बार शुक्रवार बुधवार 2टा बार जहाँ मुझे आमिष खाए नन मुझे खाएनि मोर पूरा रेडी हो गला 300 ग्राम मटन को 210 टंका एबे हमें मसला ग्राइंडिंग करदबा रसुण अदा पियाज लंका आ गोटा मसला जी रहा सेटा पर तेल पड़ो है मटन पूरा धोईकी पूरा सफा करी पूरा नहीं आसली या पर मसला जो ग्राइंडिंग होता ग्राइंडिंग मसला सब पड़ो पड़ी भल भाव ताको गोलेबा हलदी गुंड लंका गुंड गरम मसला अल्प टिके गुंड मसला टे पकेबे लुण पड़ो तेल अल्प टिके सोरिष तेल टे पड़ो पकई भल भाव गोले नवा पियाज भी पेस्ट है चला अदा रसुण पियाज शुक्ला लंका आपन चाहिए कंचा लंका 2टा दे पारे धनिया पत्र भी ऐड करें धनिया पत्र लास्ट को भी ऐड करने चलो है होटेल मानकर कौन कर मसला गुले देले पूरा गुले देके हांडी देहर सबू मसला आ मटन सबू गुले पूरा थोईदेवे थोईदेकी तापर कौन करेंगे ना तेल पकईदे गोटा मसला पकईदे ढाकुणा देकी अटा जो चकुड़ी रखी थे फेंद चारिपिटी ताकू कभर करदे तापर चुलीर से मैंने कौन कर बसई दौन कम जाल दे बसे बर्तमान पर नुआ रेसिपी गोटे आपण मन बनई देखेमी आज गोटे अलग प्रकार माटी हांडी मटन करमे आग कालिका जेजमा माटी हांडी मटन तरकारी मोर तो खाली हाउ 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 रही था पाटी करना हाउ 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 बर्तमान पे तेल पकईदबा हाउ 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 या पर तेजपत्र पकईया गोटा मसला किसी पकईया
କାହିଁକିନା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତେଲ ଟାଣିବ ନା, ଅଧିକ ତେଲ ଦିଆଯିବ। 300 ଗ୍ରାମ ମଟନରେ ତେଲ ନିହାତି 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ଦରକାର, 50 ଗ୍ରାମ ଟାଣି ନେବ ହାଣ୍ଡି। କାହିଁକିନା ତେଲ ମୁଁ ବେଶୀ ଦେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ, ଏ କରିବ, ଗରମ ଦିନ ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା, ୟା ପରେ ଗୋଟା ମସଲା ପକାଇବା। ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଅଛି, ତାପରେ ଜାଇ ଫଳ ଫାଳେ, ଆଉ କ'ଣ ଡାଲଚିନି, ପାର୍ଟି କରୁଛୁ କାହିଁ, ର ଟିକେ, ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଏ, ସେ ଟିକେ କରିବେ ମଟନ୍, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଜାଳ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଲା, ବେଶୀ ହୁଡ଼କା ଜାଳ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ମୋତେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, 1.5 ଘଣ୍ଟା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଧୀରା ଜାଳର ସେସବୁ ହେବ, ସିଦ୍ଧ ହେବ ଜିନିଷଟା ନା। ୟା ପରେ ମଟନ୍ ଛାଡ଼ିବା, ଭଲ ଭାବେ 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଳେଇବା ହେଲା, ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳେଇ ସାରିକି ଢାଙ୍କୁଣା ଦେଇଦେବା। ଢାଙ୍କୁଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଜାଳ ପୁରା ହାଲକା, ପୁରା ଧୀରା ଜାଳ ଦେଇକି ପୁରା ରାଇଟ୍ ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ନହେଲେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଆରାମସେ ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବା। ଦେଖିବା ମଟନ୍ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ପାଣି ବି ମରିଯାଇଥିବ, ମାଖା ମାଖା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଥରେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। এই ରସୁଣ ପକାଇଦେବା, ଗୋଟା ରସୁଣ ପକାଇନା, କାହିଁକିନା ଏଟା ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିଯିବ ନା। ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା, ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ତାପରେ ଯାଇକି ରସୁଣ ପକାଇବା। ଏ ବଦମାସ କାହିଁ ହେଉଛି କାହିଁକି, ଏଇ ବସୁନ ଚୁପୁଣି, ବଦମାସ ହୁଅନି, ଶୋଇପଡ଼। ଗୋଡ଼ି ପଇଲା ଯାଇକି ସେପଟ। ହାय ମେରା ଦିଲ ଏ ଲେଜା ଲେଜା। ଗୋଟା ରସୁଣ ଟି ପକାଇଦେବା। ରସୁଣଟା ସିଝିଗଲା ପରେ ପୁରା ମିଠା ଲାଗିବ, ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଗୋଟା ରସୁଣ ପକାଇଲେ ଚାରି ସାଇଡ଼ ଅଟା ଦେଇକି ପୁରା କଭର୍ କରିନେବା। ପୁରା ମୋର ରେଡ଼ି। ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣା ଖୋଲିକି ଦେଖିବା କିଭଳିଆ କ'ଣ ମଟନ୍ ହେଇଛି। ବାବାରେ ବାମ୍ଫ ମାନେ ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ମଟନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ପୁରା ମାନେ ମଟନ୍ ତା କ୍ୱାଲିଟି କିଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିছে। ତେଲ କମ୍ ପକେଇଛି, ତେଲ ବି ବିଶେଷ ନାହିଁ। ବାସ୍ନା ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି। ମଟନ୍ ସିଝି ଯାଇଛି, ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ନାଳ କୋଉଠି ସରିବନି ହେଲା। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣ ଖାଇ ନେବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମଟନ୍ କିଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ସିଝିକି ପୁରା ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ପୁରା ବାସ୍ନା ମହକି ହେଉଛି। ଚାଖେଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା କିଭଳିଆ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଟିକେ ସିଝିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ।